Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. turn on your camera please. Oke, Ibu pengen ngeliat mukanya satu-satu. Ayo, turn on your camera please. Oke, hai. Oke, ya, oke, Ibu mulai ya. Oke, good morning my students. Good morning. 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 Oke, how are you today? I'm fine. Oke, yang mana nih yang lain? Ayo coba join semua, ayo kita bergabung. Kita hari ini mau belajar bahasa Inggris. Oke, hari ini kita masih eh, melanjutkan materi tentang kompetensi dasar 3.1. Jadi hari ini kita akan membahas kembali materi yang baru. Tapi sebelumnya, before that, I will remind you about our last material ya. Okay, still remember about our last material? Still remember about our last material? Hello, are you with me? Okay, Nazwa Izati, Snaini, Intan. Okay, turn on your camera please. Hello, still remember about our material? Oke, Nazwa. Oke, ambil buku catatan yang kemarin. Masih inget nggak sih pelajaran kita tentang yang lalu? Tentang apa? Coba Ibu pengen tahu. Masih inget nggak? Ditulis nggak materi kita yang minggu yang lalu? Ditulis Oke, tentang tentang apa, Najwa? ungkapan meminta perhatian dan memberi perhatian. Oke, good. Tentang ungkapan meminta perhatian atau attention. Oke, masih ingat pengertiannya itu tentang apa sih? Attention itu apa sih? Coba. Yang lain mana? The others? Please join this meeting. Ayo, Ibu kita mau biar lebih dekat lagi. Mungkin karena keadaan kita kondisinya seperti ini, kita belum bisa bertatap muka, kita hanya bisa bertatap di dunia maya. Tapi insya Allah walaupun di dunia maya belajar kita tetap kondusif dan efektif ya nak ya. Oke, sekarang coba. Oke, please aktif ya, silakan aktif. Ayo coba. Ibu tanya kemarin tentang attention. Apa sih tentang attention itu? What is the meaning of attention? Tadi kata Naswa Izati meminta perhatian. Oke. Is it true? Coba yang lain. Intan, Isnaini. Oke, dibaca materinya kemarin. Benar? Kemarin itu tentang attention ya, asking, expression of asking attention and giving attention. Nah, jadi dia meminta perhatian kepada lawan bicara. Coba kayak ibu nih sekarang, kayak attention please, oke? Please. Listen, misalnya dengarkan ibu, tolong ibu minta perhatian kepada kalian. Ayo coba turn on your camera please. Oke, stay with me. Oke, kita mau membahas materi hari ini biar kita jelas. Jadi nanti minggu yang besok nanti kita tugas. Jadi hari ini kita mau membahas materi minggu yang lalu dan materi minggu yang ini. Oke. Jadi Ibu lanjut aja. Kemarin ada attention dibagi menjadi asking for attention, giving attention, dan showing attention. Oke, coba asking for attention. Ungkapannya apa aja coba? Ayo, ada yang mau jawab? Asking for attention tuh apa aja tuh jawab ungkapannya? Intan, coba answer please. Nggak ngerti loh, Bu. Buka bukunya, open your book. Kan nyatet kan materi kemarin? Nyatet? Ngomong deh kan? Iya. Nyatet materi kemarin?
Enggak. Aduh, coba siapa yang mau jawab kalau expression of asking for attention apa aja tuh kemarin? Udah Ibu catat loh kemarin di catatan. Ada excuse me. Ayo, coba dilihat catatannya. Yuk. Attention please. Excuse me itu artinya apa tuh kemarin? Permisi, attention please, meminta perhatian, perhatiin dong aku. Kan, misalnya can I have your attention please? Bisa nggak merhatiin saya? Bisa nggak? Dapat nggak? Nah, can I have your attention please? Coba dilihat catatannya kemarin, ada nggak? Coba dilihat. Terus ada lagi. Coba Isna ini dijawab Isna ini. Sebutkan ungkapan asking for attention Isna ini. Excuse me, Ya. attention please. Can I have your attention please? My attention please. Sorry to trouble you. Sorry to bother you. Look, I have good hair. Look, hey. Oke, coba Intan. Coba sebutkan giving attention. Ungkapannya apa aja kemarin? Kalau sudah dicatat pasti ada catatannya. Yo, coba dibaca. Buka bukunya. Open your book. Silakan, please read. Ayo. Yes, please. All Yes. right. What is it? Oke, thank you, Nazwa Izati. Oke, showing attention, showing attention. Okay. Can you read the showing attention, the expression of showing attention? I see. Will. Tell me more. Really? Is he have you? What's happen next? Oke, itu adalah ungkapan tentang meminta perhatian dan memberi perhatian. Coba dari materi kemarin, are you understand, sudah mengerti tentang penggunaannya? Bagaimana sih gitu, misalnya ketika apa kita menulis menjawab meminta perhatian kepada seseorang gitu. Ayo, Ibu hanya mengingatkan. Oke, ada ini. Ayo udah dijawab. Mana yang lainnya ya? Kok sedikit banget yang join? Oke. Oke, we will continue our lesson for today. Oke, silakan kita masih di kompetensi dasar 3.1. Oke, Ibu mau look at. Ya, di sini ada expression of checking for understanding. Expression of checking for understanding. Apa sih understanding? Understand, dari kata understand. Ada yang tahu? Understanding. Ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang. Oke, jadi mengecek pemahaman seseorang. Good ya, thank you, benar di situ. Jadi mungkin paham nggak sih seseorang itu tentang obrolan kita? Mau lagi ngobrolin apa sih? Misalnya gitu. Jadi nyambung lah ya. Misalnya kita sedang bercakap-cakap atau dialog. Make a conversation with our friends. Misalnya kita lagi ngobrolin tentang yang misalnya lagi viral sekarang tentang about coronavirus. Misalnya kita lagi ngobrol terus kita ngomong how to avoid coronavirus. Kayak mana sih kalau kita untuk menghindari penyakit virus corona ini dengan cara apa? Nah, misalnya dengan cara apa coba? Ayo, wearing masker, ya wearing mask. Oke. Social distancing, oke. Dan membatasi mobilitas. Iya, membatasi aktivitas. Terus what else? Apalagi? Mencuci tangan, wash your hands. Oke. Nah, misalnya terus teman kita itu udah kita ngomong kayak gitu, terus dia nggak nyambung. Jadi kan ngerti nggak sih dengan omongan kita ini? Berarti kan mungkin ada responnya, ada respon positif dan ada respon negatif. Kalau respon positif kan berarti dia nyambung apa yang kita
obrolkan. Misalnya the materi apa? Misalnya the topiknya about coronavirus, how to avoid coronavirus. Nah, sedangkan si teman kita, our friends itu don't understand what I mean. Misalnya kita apa yang kita obrolkan. Nah, di situ jadi kita hari ini membahas tentang expression of for understanding. Oke, sekarang di situ lihat lihat berikutnya di sini expression of checking for understanding ya, ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Itu tadi ya yang Ibu jelaskan tadi. Materi apa, kita lagi ngobrolin apa. Misalnya kita lagi ngobrolin tentang K-pop, teman lawan kita bicara itu nyambung dengan obrolan kita. Oke, berarti kan kita connect ya, berarti with other friends, berarti kan nyambung dengan obrolan kita. Nah, berikutnya coba kita lihat di sini. Di sini ada checking for understanding, menanyakan pemahaman. Oke. Kita lihat satu-satu, kita baca satu-satu. Oke, lihat di sini. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Do you understand? Nah, tadi kalau gitu nanyanya jawabannya apa? Kalau do you understand what I'm saying? Kalau misalnya iya, jawabannya gimana tuh? Yes? Dia pakai do, jadi yes, I do. Nah, misalnya. Terus lagi, berikutnya, next. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Nah, paham lah ya nak ya tentang apa yang dia obrolin tadi. Lanjut lagi. Do you know what I'm saying? Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu apa yang aku katakan? Berikutnya lagi. Do you know what I'm talking about? Do you know what I'm talking about? Apakah kamu tahu apa yang aku bicarakan? Berikutnya lagi ada do you get my point? Do you get my point? Apakah kamu paham maksudku? Lanjut, do you understand? Do you understand? Do you follow me? Do you follow me? Nah, are you following me? Are you following me? Are you following me? Jadi di sini ada do you understand? Do you follow me? Are you following me? Atau are you with me? Berarti ini sama-sama kan artinya ya. Apakah kamu paham? Hanya yang membedakannya apa coba? Ada yang tahu? Hanya pengucapannya saja yang berbeda. Sebenarnya maksudnya sama. Cuman dia pengucapannya aja pakai do you understand? Do you follow me? Are you follow me? Are you with me? Sebenarnya the meaning-nya sama. Apakah kamu paham? Nah, terus lagi, have you got it? Have you got it? Apakah kamu mengerti? Berikutnya lagi, any question? Any question? Ada pertanyaan? Nah, di situ. Ini about checking for understanding. Oke, coba Naswa. Can you read the expression yang Ibu tunjuk ini? Paling pertama, the first sentence. Please read. Naswa. Kelihatan? Naswa. Ya, Bu. Please read the first sentence. Silakan dibaca. Yang mana, Bu? Yang ini, do you understand what I'm saying? Please turn your camera. Turn on your camera. Hidupkan nak kameranya nak. Ayo. Gunakan waktu ini ketika Ibu live teaching. Ini adalah berarti kita bertatap muka. Walaupun hanya di dunia maya, 1 jam, alhamdulillah kita bertemu ya, kurang lebih 1 jam. Jadi manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk kita belajar. Jadi insya Allah kalau kita belajar dengan serius, mengikuti gurunya, insya Allah walaupun sedikit
atau waktunya hanya setengah jam, materinya bisa nyangkut di kepala kita ya. Oke, coba silakan tolong dibaca kalimat yang pertama. Naswa Izati. Do you understand what I am saying? Oke, good. Jangan nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Salah atau benar itu nggak apa-apa. Kita kan sama-sama belajar ya. Belajar itu dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi jangan takut ya. Oke. Berikutnya Intan Armalia. Next, Intan, can you read the second sentence? Intan, Ya, Bu. please read the second sentence. Intan. Do you know what I mean? Oke, thank you. Isnaini. Isnaini. Do you know what I am saying? Do you know what I'm saying? Oke, good. Ada lagi yang lain? Oke, back to Naswa Izati again. Oke. Naswa. Do you know what I'm talking about? Oke, do you know what I'm talking about? Oke, Intan. Do you get my point? Do you get my point? Oke, lanjut. Isnaini. Do you understand? Do you understand? Oke, good. Naswa Izati. Do you follow me? Do you follow me? Intan. Are you following me? Are you following me? Oke, Isnaini. Are you with me? Are you with me? Oke. Naswa Izati. Have you got it? Have you got it? Oke, langsung. Intan Amalia. Any questions? Any question? Oke, ini semua tentang checking for understanding ya, menanyakan pemahaman. Oke, next. Kita bahas berikutnya tentang responding, showing for understanding. Responnya ya, ketika kita menunjukkan pemahaman itu tadi ini Ibu, paham atau tidak dengan apa yang dia ucapkan atau apa yang dia bicarakan. Oke, lihat. Look at. Oke, I understand what are you saying. I understand what are you saying. Aku paham dengan apa yang kamu katakan. Berikutnya, I know what you mean. I know what you mean. Aku tahu apa yang kamu maksud. Berikutnya, next. I see what you are saying. I see what you are saying. Berikutnya lagi, next. I see what you mean. I see what you mean. Next. I know what are you talking about. I know what are you talking about. Saya tahu apa yang kamu bicarakan. Oke. Berikutnya, I know, aku tahu. I'm with you, aku mengerti. I hear you, aku mengerti. I hear what you are saying. Aku paham apa yang kamu katakan. I see, aku paham. Ini adalah ungkapan respon ya, menunjukkan tentang pemahaman. Oke, tadi sampai ke Intan ya. Coba, Isnaini, can you read the first sentence? Understand what are you saying? Repeat again, Isnaini. Understand what are you saying? I understand I what understand. are you saying. Okay, thank you. Nazwa Izati. I know what you mean. I know what you mean. Okay. Next, Intan Amalia. I see what you are saying. I see what you are saying. Okay, next. I see what you mean. I see what you mean. Okay. Next. Who I turn? know. Naswa ya? Yeah. Please, Naswa. I know what you're talking about. I know what are you talking about. Okay, Intan.
I know. I know. Okay. Isnaini. I am with you. I am with you. Okay. Next. Naswa Izati again. I hear you. I am with you. I Okay. Intan. I hear you. I hear you. Okay. Isnaini. I hear what you are saying. I hear what you are saying. Back again. Who I next? see. I Isnaini. see. Isnaini apa Naswa? Naswa, Bu. Iya, sila please read. I see. I see. Oke, ini adalah there are responding showing for understanding, menunjukkan pemahaman. Ya, intinya sebenarnya walaupun kata-katanya berbeda kayak different sentence, tetapi sebenarnya maksudnya sama ya, meminta pemahaman, paham atau mengerti. Oke, dari sini ungkapannya sudah paham. Naswa, Intan, Isnaini. I see. Iya, I see. Oke, berarti paham ya. Berarti dari sini sudah paham ya ungkapannya walaupun berkata ibu tadi walaupun berbeda-beda tetapi maknanya sebenarnya menunjukkan pemahaman. Oke. Sekarang next. Nah, di sini expressing of lack of understanding katanya. Menunjukkan ketidakpahaman jikalau kalau lawan bicara kita itu tidak paham dengan apa yang kita bicarakan. Oke. Lihat. Look at the first sentence. I don't get it. I don't get it. Aku tidak mengerti. I don't get it. Aku tidak mengerti. Kalimat kedua, second sentence. I don't follow you. I don't follow you. Aku tidak mengerti maksudmu. Berikutnya, next. I'm not sure I know what you mean. I'm not sure I know what you mean. Aku tidak yakin aku paham dengan apa yang kamu maksud. Terus berikutnya, I'm sorry, I don't understand. I'm sorry, I don't understand. Maaf, aku tidak mengerti. Berikutnya lagi next, what do you mean? What do you mean? Apakah maksudmu? Tanya tuh. Berikutnya lagi, I'm not following you. I'm not following you. Aku tidak mengerti maksudmu. Next, I don't quite follow you. I don't quite follow you. Aku tidak cukup mengerti maksudmu. Berikutnya, the last, I'm not sure I get what you mean. I'm not sure I get what you mean. Aku tidak yakin aku paham dengan apa yang kamu maksud. Oke, ini adalah there are expression of lack of understanding, menunjukkan ketidakpahaman. Jadi walaupun di sini kata-katanya berbeda, different sentence, tapi meaningnya sama ya nak ya. Maksudnya sama. Berarti dia tuh tidak mengerti, tidak paham, tidak yakin. Berarti tidak yakin. Jadi nggak paham dengan apa yang lawan bicara katakan. Jadi tidak cukup mengerti. Berarti mungkin kalau dia nggak mengerti kepada lawan bicaranya akan menjelaskan lagi tentang apa sih obrolan kami. Itu ya. Oke, di situ tadi. Coba kita lagi baca. Kita ulang ungkapan ini. Oke, start from Isna ini. Oke, kalimat pertama Isna ini. The first sentence. I don't get it. I don't get it. Thank you. Oke, Intan. I don't follow you. I don't follow you. Oke, good. Who next? I'm not sure I know what you mean. I'm not sure I know what you mean. Okay, good. Next. Please read. I'm sorry, I don't understand.
I'm sorry, I don't understand. Okay, good. Next. What do you mean? What do you mean? Okay, thank you. What? Who next? I am not following you. I'm not following you. Okay. Who turns? Siapa gilirannya? I don't quite follow you. I don't quite follow you. Okay, next. I am not sure I get what you mean. I'm not sure I get what you mean. Oke, jadi di sini adalah ungkapan ketidakpahaman, menunjukkan ketidakpahaman. Itu tadi ya, tidak mengerti, tidak paham, nggak maksud. Nah, ini ungkapan-ungkapannya. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan, I will give you example. Oke, Ibu akan kasih contoh. Look at the example. Dialogue ya, about checking for understanding. This is dialogue Lucas and Ethan. Okay, look at Lucas. Okay, sorry to bother you. It's okay. What's up? Can you tell me how to answer this question? Let me see. Let me see first. Let me see first. You must read the text. Then you read the question and focus on the paragraph. Are you with me? Are you with me? Nah, coba kita bahas yuk dari yang kalimat pertama. Atau Ibu selesaikan dulu ya. Ibu selesaikan dulu ya baca dialognya. What do you mean by focusing on the paragraph? Well, to find the answer to question number 3, you must focus on paragraph 2. I see. And to find the answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? I'm not sure I get your point. Well, you must understand the story before drawing conclusion. Oh, I know what you mean. Thanks. Nah, di situ adalah dialog tentang checking for understanding. Coba kita lihat satu-satu. Oke. Lihat, sorry to bother you. Oke. Who knows the meaning? Ada yang tahu? Sorry to bother you. Ada yang tahu? Kita membahas dialog ini sebentar. Oke, apa? Maaf mengganggu kamu. Oke, it's okay. What's up? Katanya. Nggak apa-apa. Katanya ada apa? Can you tell me how to answer this question? Katanya tuh. Ada yang tahu what is the meaning? Can you tell me how to answer this question? Naswa, Intan, are you with me? Isnaini, can you tell me how to answer this question? Ada yang tahu artinya? What is the meaning? Bisakah kamu memberitahu saya cara menjawab pertanyaan ini? Maksudnya tuh. Oke, let me see. First, you must read the text. Then you read the question and focus on the paragraph. Are you with me? Nah, coba. Ada yang tahu what is the meaning? Kalimat ini tentang apa itu? Ayo, ngantuk ya? Belum mau bangun? Ayo coba kita. Ayo yang lain. Naswa, Isnaini, Intan. Jadi apa itu? Let me see. Biarkan saya melihat, katanya. Pertama, katanya, kamu harus baca teksnya. Ya, sudah itu, baca pertanyaan dan fokus ke paragraf. Are you with me? Tadi apa tuh tadi are you with me? Kamu paham. Ah. Benar 52. What do you mean? What do you mean by focusing on the paragraph? Katanya apa
yang kamu maksud dengan fokus pada paragraf katanya. I see, ya, untuk menemukan. Mami, IC itu aku paham ya. And to find the answer, katanya to question number 4. Untuk pertanyaan nomor 3, katanya jadi kamu harus mengerti paragrafnya dulu, harus fokus pada paragrafnya. Are you with me so far? Tuh. I'm not sure, saya nggak yakin, saya paham. Saya nggak maksud. Nah, well, you must understand the story before drawing conclusion. Jadi katanya kalau mau mengerti harus baca dulu kesimpulannya. Oke, I know what you mean. Oke, dari dialog tersebut coba analyze or find it. Adakah di sini there are which one there are atau there is which one checking the expression of checking for understanding. Ada nggak di sini tentang ungkapan meminta pemahaman? Oke, Naswa, Intan, yang lain. Coba ada yang ini? Can you help me to find the expression of checking for understanding? Ada nggak di sini tentang ungkapan pemahaman? Ada nggak? Kira-kira yang mana coba? Ayo. Tadi kan katanya udah belajar tentang checking for understanding. Nah, sekarang Ibu mau nanya, dari dialog ini, sudahkah kalian temukan ungkapan tentang pemahaman? Ada nggak di sini dari dialog ini? Naswa? Iya, Bu. Oke, can you read? Yang mana tuh? Ungkapan tentang understanding. Based on the dialog. Ayo coba temukan. Di sini ada sekitar 4 ya. 4 or 3 sentence. Naswa, Intan, can you answer? Intan. Yang mana coba? Which one? Can you tell me how to answer that question? Ungkapan tentang pemahaman, nak. Di sini dari dialog ini, from this dialog, maksudnya itu tuh ada nggak di sini yang tentang checking for understanding? It a WhatsApp. It a WhatsApp. Yang mana? It's okay, what's up? Yang mana coba? Yang kedua, Bu. It's okay, what's up? Itu. Oke, ada lagi? Temukan, find it. I see. Oke, what else? Apalagi? Are you with me? Ini kan ungkapan tentang checking for understanding. Nah, tuh, are you with me? Tadi udah disebutkan. I see. Terus ada lagi nggak di sini? Masih ada ini. Ayo. I knew what you mean. Are you with me so far? Nah, the lack of understanding. Kalau yang nggak pahamnya ada nggak di sini? Kira-kira? Ada di sini nih. I'm not sure I get your point. Nah, ini kan the lack of expression ya.
understanding. Jadi dia nggak tahu tuh, nggak paham. I'm not sure I get your point. Katanya saya nggak paham dengan maksud kamu. Nah itu. Ada lagi satu lagi. Yang mana lagi? I know what you mean. Nah, jadi dari dialog ini kita dapat berapa tadi kalimatnya? Ada berapa kalimat yang tentang ungkapan tadi? Check understanding. Ada 6. Hah? 6? 4. Kata kelima. Coba yang mana coba? Kita ulangi. Yang are you with me? Terus apa lagi? I see. Terus? Are you with me so far? What else? Naswa. I'm not sure I get your point. And then the last. Okay. I know what. Ada 5, Bu. Iya, ada 5. Tadi makanya kata Ibu tadi ada 5 kalimat. Silahkan kita baca kembali. Apa aja tadi? Yuk, kita baca bersama-sama. Yuk. Dari pertama, are you with me? Sudah itu apa lagi? I see. Terus? Are you with me so far? Are you with me so far? Oke, apa lagi? What else? I know what you mean. I'm not sure I get your point. Last. I know what you mean. Oke, I know what you mean. Jadi di sini ungkapan ini ada yang pemahaman, ada yang ketidakpahaman. Jadi ya ada responnya berarti di sini menunjukkan paham sama tidak pahamnya. Nah berikutnya kayak I give you example again. Contoh lagi berikutnya di situ ada dialog between brother and you. Di sini lihat, perhatikan. Can you help me? Yes, of course. What can I do for you? Can you go to the bookstore, buy me a pencil, an eraser, a drawing book, a ruler, and a blue marker, please? Please. Okay, wait. Do you remember what I say? Do you remember what I say? Yes, I do. A pencil, a blue marker, an eraser, a ruler, and a drawing book. Is it right? Yes, right. Thank you. You are welcome. Nah, Ibu tanya, ini kakaknya nyuruh ngapain sih? Coba, tentang apa sih? Kakaknya nyuruh ngapain ini? From this dialogue. Ada yang tahu? Who knows? Ada yang tahu? Kakaknya nyuruh kemana tuh dia? Nyuruh kemana? Bookstore. Iya, go to bookstore. Oke, what are the things? Barang-barang apa yang dibeli? What are the things yang dibeli? Pensil. Oke, pensil. What else? Buku. Buku, eraser, Buku gambar. buku gambar. Apalagi? Ruler and blue marker. Ruler apa ruler? Garis. Penggaris dan spidol. Oke. Nah, di sini coba from the text, from the dialogue. Di sini ada ungkapan nggak? Ada ungkapan tentang checking for understanding? Telat. Ada ungkapan tentang ungkapan checking for understanding ada? Yang mana coba kira-kira? You are welcome. Yang mana kira-kira? Welcome. Do you hear what I say? You are welcome. You are welcome. Oh, itu kan ungkapan terima kasih.
Nah, yang pemahaman, checking for understanding tadi ada nggak di sini? From this dialogue. Do you remember what I say? Oke, good. Siapa tadi yang menjawab? Naswa. Oke, thank you Naswa. Oke, jadi do you remember what I say? Berarti kan itu ungkapan tentang pemahaman. Kakaknya itu nyuruh pergi go to the bookstore, katanya apa suruh beli things yang ada di bookstore. Kan udah diomongin kan, beli pensil segala macam. Paham nggak adeknya gitu loh yang dimaksud, yang disuruh kakaknya. Jadi makanya kakaknya ngomong, do you remember what I say? Ingat nggak apa yang saya omongin? Nah, diulangin kan katanya sama adiknya. Yes, I do. A pencil, a blue marker, an eraser, a ruler, and a drawing book. Nah, jadi adiknya paham ya, pakai paham dengan apa yang disuruh kakaknya tadi di sini. Oke, di sini kita lihat lagi. Oke, bareng-bareng coba Naswa. Iya. Naswa, can you read dialog between Intan? Oke, Intan, are you with me, Intan? Still with me, Intan? Masih sama ibu kan? Oke, sekarang Intan and Naswa, kalian practice this dialog. Intan as a brother, Intan kamu sebagai brother ya, berarti kamu bacanya yang brother. Kalau Naswa as you, jadi Naswa bacanya tentang you. Jadi percakapan, kita mau baca percakapan ini. Oke, start from Intan. Oke, Intan, we can starting, kita bisa mulai, Intan. Iya, Bu. Oke, please, silakan. Can you help me? Yes, of course. What can I do for you? Oke. Can you go to the bookstore and buy me a pencil, an eraser, a drawing book, a ruler, and a blue marker, please? Okay. Why do you remember what I say? Yes, I do. A pencil, a blue marker, an eraser, a ruler, and a drawing book. It's right. Yes, you are right. Thank you. You are welcome. Oke, thank you Intan and Nazwa. Oke, sudah membaca dialog ini tentang checking for understanding. Oke, jadi di sini kalian sudah paham ya dialog tersebut tentang ungkapan pemahaman. Nah, jadi di sini karena time is over, oke. The conclusion for our meeting today, jadi conclusion atau kesimpulan belajar kita hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang apa sih? Pemahaman. Iya, tentang checking for understanding. Jadi apa sih tadi Ibu tanya, understanding tadi apa sih? Expression of checking understanding tadi? Menanyakan pemahaman. Menanyakan pemahaman seseorang ya, tentang seorang. Apakah orang tersebut itu paham atau tidak dengan apa yang kita bicarakan ya. Jadi tugas hari ini, kalian ini PowerPoint ini catat yang Ibu share tadi di classroom, silakan kalian catat di buku tulis, sudah dicatat, sudah itu kalian do the exercise, silakan kalian kerjakan tugasnya. Oke, don't forget to submit your assignment ya dengan tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Oke. I think enough for today. Okay, don't forget to wear mask, stay healthy, wash your hands, and social distancing. Okay, I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you. Goodbye. Okay, goodbye. Bye.
baca lagi yang di atas ini, Kak.